Hello guys, good morning po sa inyo lahat. Welcome to my vlog, Kabayan sa Dubai. Guys, maglo-load po kami uli ng mga pumps. Hello guys, narito po kami ngayon sa Mamsar Beach. Welcome to vlog. Welcome to my vlog. Chupot-chupot. Boy kalimot. Guys, ito po yung ilo-load namin mga pumps. Yan po. Naka-ready na po. 25 pieces po yan guys. Ito pa po yung iba guys. Yan po yung ginawa nila kahapon po. Sunday, nag-overtime po yung mga tiga-pumps material. Yan po guys. Ay. Tapos to, hindi pa tapos. Di bali, baka bukas po namin i-load ulit. Guys, yan po, nilo-load na po ni Sassy. 6 pieces po guys. Guys, yan po yung 310 pickup na paglo-loadan ng pumps motor material guys. 6 pieces. Di bali 18 pieces lang po yung kasya ko guys. Yan po si Bimalan Ranjit po ang naglo-load. Guys, yan po pang 12 na po to guys. Di bali 6 na po na i-load at 6 po yung load na guys. Guys, di bali ito na po yung pang 18 pieces. Yan po guys. 18 pieces lang po ang ilo-load namin po sa isang 310 pickup. Yung balance po sa kabilang pickup ulit. Yan po guys, ilo-load po ulit ni Ranjit at Liman. Guys, yan po, tapos na po namin loadan yung isang 310 Nice. pickup ng 18 pieces na pumps guys. Guys, ang kasama ko po naglo-load si Silas tsaka si Bernard po guys. Damn! Guys, di bali tapos na po namin loadan yung dalawang 310 pickup. 18 pieces po tsaka 18 pieces. 36 pieces na po nag-load namin. A few moments later. Tapos na po namin i-load yung 50 pieces na pumps guys. Yan po. Di bali 18 plus 18 tsaka 14 pieces po guys. So guys, si Mr. Said ang driver po. Guys, tapos na po kami mag-load ni Bernard ng mga pumps material po guys. Yan po si Bernard. Oh. Lagi ko pong kasama yan si Bernard. Guys, thanks for watching. Please subscribe to my channel and follow me, Kabayan sa Dubai. Bye bye.